Pa prije svega želim da pozdravim sve ljubitelje Aleksandrović vina i moram da obradujem konačno sve ljubitelje vina da smo imali za nas jednu od najuspješnijih godina do sada, najvjerovatnije najuspješniju godinu u istoriji vinarije. 2017. godina je specifična po mnogo čemu i jedna od najtežih godina, a ujedno je dala i neočekivano i najbolji kvalitet vina do sada. Ono što je jako važno za nas da smo bili spremni za ovakvu berbu, jednostavno imamo jedan tim uigranih ljudi, profesionalaca koji su u svakom momentu bili spremni da odreagujemo na pravi način, jer poslije tih proljećnih mrazeva imali smo period ogromne suše, skoro 3 mjeseca nije bilo kiše. Jednostavno u tim uslovima morali smo biti jako oprezni, znači timski da delujemo, da odredimo prave momente berbe, jer je postojala velika opasnost akumulacije, brze akumulacije šećera, što uslovljava velike količine alkohola, a takva danas vina uopšte nisu aktualna na tržištu. Naravno, sa takvom godinom kao što smo imali, sa mogućnošću akumulacije, brze akumulacije šećera, visokih alkohola i gubljenja svežine, prije svega u bijelim i roze vinima, morali smo da reagujemo adekvatno. Svaki dan smo bili u vinogradima da bi odredili pravi onaj moment berbe i moram reći, samo zahvaljujući jednom uigranom timu uspjeli smo da odgovorimo na izuzetno velike zahtjeve u ovoj godini. Ono što je također važno da smo drugi deo godine imali jako povoljan, a to je za proizvodnju crvenog grožđa, odnosno kasnije proizvodnju crvenih vina. Ove godine smo uspjeli ono što je najteže u proizvodnji tog crvenog grožđa, da sačekamo fenolnu zrelost, što je uslov za proizvodnju vrhunskih crvenih vina, tako da na kraju krajeva možemo biti prezadovoljni. Godina je bila izuzetno teška, počeli smo berbu čak 11. augusta, nikada ranije. To je onaj klasičan primjer globalnog zagrevanja koji pomera berbu sve ranije. Mi smo uspjeli, znači, da odgovorimo vrlo specifičnim zahtjevima ove godine i berba nikad nije duže trajala. Krenuli smo od 11. faktički avgusta, evo jučer smo završili konačno sve poslove u podrumu, one grube poslove, tako da smo ispresovali zadnji Cabernet jučer, što je evo 24. novembar, skoro 4 mjeseca izuzetno zahtjevnog rada. Ova godina je za nas bila izuzetno interesantna, prije svega zato što naši vinogradi su već u najboljoj kondiciji za dobijanje vrhunskog kvaliteta grožđa i ovu godinu smo iskoristili i ona je bila jedan ogroman izazov iz dva razloga. Prije svega što smo radili dva nova vina koja će se pojaviti u širokoj paleti Aleksandrović vina, a to je prije svega Prokupac i novo vino Vožd. Prokupac je, kao što sami znate, naša autohtona sorta i mi nismo žurili sa proizvodnjom Prokupca jer jednostavno nije bilo čistog klonskog materijala i mi smo prvi koji smo zasadili čistu klonsku selekciju Prokupca. Zbog toga smo sve ove godine i čekali na Prokupac kao našu domaću autohtonu sortu i to nam je, moram da kažem, jedan od najvećih izazova i Prokupac nam je u 3. godini, još je mlad vinograd, ali smo zahvaljujući izuzetnoj godini uspjeli da dobijemo onu fenolnu zrelost i prvi rezultati koje smo dobili, znači nakon fermentacije, strahovito obećavaju i to je možda i najbolji način da upoznamo jednu autohtonu sortu Srbije onako kako ona zaista jeste i to nam je, kažem, jedan od velikih izazova. Nadam se i za ljubitelje vina će biti vrlo interesantno da probaju prvi Prokupac od čistog klonskog materijala.
Drugo vino je vino koje se zaista ne dobija svake godine, nego se dobija u ovakvim izuzetnim godinama, možda svake 5. 6. godine. To je čisti Cabernet Sauvignon koji smo dobili zahvaljujući prije svega borbi u vinograde sa izuzetno malim prinosima, svega 3,5 tone po hektaru, sa izuzetnom fenolnom zrelošću, sa dugom maceracijom preko 40 dana, koji idu u najbolje sad francuske barike gdje će da održavaju preko 2,5 godine. Znači, očekujemo da dobijemo jedno do sada najbolje vino u podrumu Aleksandrović i po prvim pokazateljima također nakon presovanja i završene mliječne fermentacije možemo da kažemo da takvo vino do sada nismo imali u podrumu. Triumf Gold je nastao iz prostog razloga zato što je to izuzetno mala ograničena proizvodnja tog vina, jer za proizvodnju tog vina biramo zaista najbolji vinograd sa izuzetno malim prinosima i potpuno je prirodno da takve vrste vina, vrhunskih, onih top vina, prirodno je da mogu da nastanu. Naravno da mi ne želimo da se igramo sa kvalitetom, ne želimo da se igramo sa količinama, tako da naši dragi potrošači će sigurno nas da razumeju. Jednostavno već 10 godina imamo vinograde Sauvignona i za ovih 10 godina uspjeli smo da saznamo koji su to vinogradi koji daju najbolji kvalitet Sauvignona. To je kupaža faktički 3 različita vinograda, 3 različite ekspozicije, 3 različita klona, 3 različite podloge sa, kao što sam rekao, izuzetno malim prinosima. Ove godine smo imali, možda i sramota reći, ali smo imali skoro manje od 3 tone po hektaru. Znači, i suša je naravno učinila svoje, ali pravilnim momentima berbe, kupažom različitih vinograda, grožđa iz različitih vinograda, dobijamo, znači, najbolji kvalitet Sauvignona. Zašto je Triumf Gold postao tako popularan? Pa iz prostog razloga zato što je to jedan klasičan Sauvignon koji može apsolutno da odgovori kvalitetom najboljim francuskim i najboljim novozelandskim Sauvignonima. Apsolutno da stoji rame uz rame sa njima i da ne budemo prepotentni, sigurno da naš Sauvignon u poređenju sa nekim najboljim robnim markama jednostavno može da da i bolji kvalitet nego te čuvene robne marke koje su po 2 ili 3 puta skuplji od Triumf Golda. Znači, moramo biti svjesni da količine su limitirane i one će uvijek biti limitirane, mi ih nikada nećemo povećavati. To je naš cilj i stav da radimo u pogledu kvaliteta, a ne u pogledu količina. Regent 2012 je apsolutno bio hit na tržištu i to se pokazalo kroz prodaju vina. Mislim da je on trenutno najprodavanije crveno vino u Srbiji u kategoriji cene. Zašto je to tako? Vrlo je prosto reći, zato što je, mislim, najbolji odnos cene i kvaliteta koje posjeduje to vino. Jednostavno, stil vina koji smo napravili 2012. godine je bio uslovljen je bio izuzetno toplom godinom, jednom godinom gdje je bilo dosta suše, izuzetno brzog sazrevanja, gdje fenolna zrelost nije bilo moguće postići i onda smo išli na taj izraženi voćni karakter vina i da izbjegnemo tu neprijatnost gorčine, zelenih tanina i tako dalje. 2013. godina je bila izuzetno teška, kišna godina, međutim mi smo uspjeli, zahvaljujući riziku, moram da kažem jednom velikom riziku, jer u oktobru je palo preko 40 litara kiše po kvadratnom metru, tako da smo odlučili da ostavimo grožđe i tada nas je i sreće nekada u ovom poslu morate imati
zaista dosta sreće kada su već drugi svi obrali svoje vinograde, mi smo ostavili grožđe i onda smo imali 25 dana fantastičnog vremena i berbu smo faktički krenuli 5. novembra, tako da smo uspjeli da dobijemo tu fenolnu zrelost za koju se mi uvijek borimo. I tako da mogu da kažem da je 2013. godina uspješan nastavak sigurno 2012. godine sa jednom još nadogradnjom, da je 2013. godina Regent još puniji, ekstraktivniji, strukturalniji, tako da očekujemo samo jedan uspješan nastavak priče koju već imamo sa Regentom, kako na domaćem tržištu, tako i izvozu. Rodoslov je također vino koje spada u kategoriju onih top vina koje ne možemo da dobijamo svake godine. Naravno da Rodoslov također ne možemo ispuniti očekivanja tržišta u pogledu količina, jer jednostavno takva vina se ne mogu dobijati svake godine. S druge strane, za Rodoslov također biramo naše najbolje vinograde, znači Cabernet Sauvignon je osnova Rodoslova preko 70%, tako da samo u određenim godinama možemo da dobijamo takva vina. Rodoslov 2012. kao što znate se jako brzo prodao, jednostavno limitirane su količine. Sada očekujemo izlazak Rodoslova 2013. godine i sami vidite koliko je potrebno godina da biste došli do boce, da biste došli do tržišta. Jednostavno to je dug i mogu reći zamoran proces u toku odležavanja, čuvanja vina i jedan proces koji je zaista jako dugo traje i kompleksan u toku odležavanja. Tako da po sadašnjem nekom testiranju vina koje smo imali ovih dana iz različitih buradi, iz različitih bačvi, očekujemo negdje flaširanje novog Rodoslova sljedeće godine u martu. Nažalost, ne možemo to ranije uraditi jer jednostavno želimo da kada pustimo vino u prodaju i kada stavimo vino u bocu, da to bude ono što su naši potrošači navikli, a to je vrhunski kvalitet.